हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ मु पुणी थे समस्त को स्वागत जनाऊँगी मोर एक नुआ फ्रेश ब्लॉग को मु आशा करुँची समस्ते भले थे मुझे भले अच्छी प्रभु जगन्नाथ समस्त देह सुस्थ रखु समस्त को भले रखु। चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा आम फार्म हाउस रु कहीं यहाँ था संडे मॉर्निंग आपन किसी व्यू देखी दूसरी जो आम रोचु माने फार्म हाउस यहाँ पूरा एंड रे जो घरटी अच्छी बस से ही स्टार्ट करें सैटरडे नाइट रू ही घर को माने आसी फार्म हाउस रे आम ये रही जोटा कि आम फार्म हाउस घर यहाँ जोटा कि पूरा माने आम फार्म हाउस एंड जोटा कि बॉर्डर जोटा कि बाउंड्री से ही अच्छी पूरा पहाड़ पाखे पूरा लगिकी आपन को देखो बालकोनी रोटा टिके व्यू मुझे आपन को पूरा रूम देखीदेवी आउ देखो यहाँ पूरा आम बाउंड्रीटा जोटा कि आमर फार्म हाउस एंड तेणुक राति काली ही आम एठिकी शोया पलि आसलु कहीं सेपट जो घर मिडिल जोड़ा घर अच्छी से बापा माँ आ लबी शोई पड़े तल घर टिके माने एते रहूनु बोली असना मसना होली एपट रूम को पलि आसलु आम शोया राति पूरा ये होल घर आम ही थिलु जोटा कि ताला पकईकी रही मत बहुत डर मारुला किंतु रही जाइलु यही घरटा प्रकृति में तैयारी कमर्शियल पर्पस रे आगो को जदि किसी भी स्टे करेंगे कि किसी आमर यूज है तेणुक बाहर लोक आसते ही तैयारी एबे तो कहीं यूज करूँ आम जब जब आसू बाई चान्स आम तो एमती बहुत कम आसुचु एटी रही जाऊ राति भी सेठी तले शोया पड़ो तेणुक भाविले तो घर अच्छी एपट को पलि आसिया आउ बस पलि आसलु रहा आउ लभित तो जेजेमा पाखे शोई पड़ी से कहीं से डर मारा आसिया प्रकृति में आसला बेलू को राति 10:30 11टा में आसीलु एपट को शोया तेणुक प्रबल डर बस यहाँ सका मोर गाधे पड़ी आसी ये बाथरूम अच्छी तेना आराम से गाधे पारदे फ्रेश होती आउ ब्रश प्रकृति पेस्ट ये नाला खाली साबुन थी आम आने को भूली जाइए सेपट घर सब रही जाइए तेणुक हजबैंड कहले मुझे फ्रेश हेबी सेठी जाइए ब्रश करी आउ तेणुक मुई खाली गाधे पड़ी बस सेठी जाइए ब्रश करी आउ एपटे देखु व्यू बस यहाँ ही आम घर जोटा कि पूरा एंड रे ही अच्छी ता साइड स्विमिंग पूल अच्छी जो थी पानी ना अल्प पानी जहाँ जी वर्षार पशि सेपट रूम आम रहीलुनि जोटा स्विमिंग पाख रूम सेम रूम भी अच्छी कि सेपटे आम रहीलुनि कहीं हजबैंड प्रकृति आगुरी थे माना पूर्व जो आसलु आम सब पुओ बो मिसिकी आसलु घर बस नाना नानी मान सहित से आम से पुआ मैंने से रूम रोते हजबैंड कहले से रूम रहा आउ से सेपट रूम रही एपटे देखो सबूक आखु कियारी आमर आखु चाष होपटे आबे तो वर्षा दिन पे पूरा जंगल हो जाइए पूरा फार्म हाउस आउ टाइम लगे पुणी सफासफी चलो आगू देखो यहाँ गोटे फुल बाटे जाऊ जो पड़ा केते सुंदर देखा मुझे माने वीडियो करनी आम छोट मन अच्छी एमती ही बुदा बुदा जी मैंने जानी बुदा बुदा हुए कि माने पाउजी कर पिंधती से ही गछ बोधे मुझे तो कन्फर्म नुह टे मन पड़ी सेमतिया गछ थिला आउ बस तापर आम चलू आम माने घर को एति बाट ही आम आसला रात्रि काली आसला कार पलि आसलु बोली डर मारलानी ना डर माड़ जहाँ कहली पूरा निशब्द राति को माने एपटे कहीं रहते एपटे एरिया बस देखते ये आप पोखर व्यू देखो मुझे आगरी फार्म हाउस आप तो सेयार करी ब्लॉग रे पूरा देखी आठी शिवंक जटारू पानी पड़ुची जोटा कि हजबैंड टी स्विच माने ऑन कर देते मुझे आपको देखी आई चारिकड़ जाक लगी आमर नड़िया गछ पोखरीर आउ कि अमृतभंडा गछ भी अच्छी आउ बस से सब पारे कि मुझ जिनपतर बहुत सारा नहीं सब आणिक पलि आसती आसिक लभित को सरप्राइज देवी बोली लुचि लुचि आस्ते आस्ते आसती लभित आमको सरप्राइज देदेला कहीं बसिक फोन देखुची कहीं फोन जमा भी आम ए दौन ना तेणुक से लुचिकी माँ ठू टे नहीं जाइए देखुला एका अच्छी माँ भी सका भोर उठिले देखो ये बापा भी विष्णु सहस्र नाम पूजा भी कर सार्जन सका रोषे घर आसी बसिक आराम से कर कहीं स्पेस ये अधिका अच्छी तो बसिक से पूजा करेंगे ये किसी ठाकुर घर एमती ना कहीं आम ठाकुर मंदिर पूरा अच्छी सेपरेट फार्म रे सेठी जाइए आपको देखी आगू को किचन को आसी व्यू देखो बढ़िया सुंदर व्यू ये बस वर्षा तो आज नाला माने बढ़िया पाग करता किंतु गरम गरम चायर मजाटा बढ़िया लगे ये पीवाई आउ निज कहते निजर फार्म हाउस थी कौन जी माने नथिले आपन चाहे एथर आसीपारे निजर फार्म हाउस यदि आसी हेनी प्रकृति में सत कथा यहाँ आमर थी आम बहुत बोधे 4-5 मास पर यहाँ आसीचु आसी होनी कहीं सेपटे घर द्वारा छाड़ी आसिया माने इच्छा भी होनी आउ बाहरी बाहरी बोली बाहरी हुए तेणुक बस आसीचु आज दिनटा पूरा आराम से रहू रभित्र तो बहुत खुशी से सब तार इच्छा आसी रही
କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ହିଁ ସମୟ ହୁଏନି, ସେପଟେ ଜଞ୍ଜାଳ ମେଲା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ଆସି ହୁଏନି। ବାସ୍ ତାପରେ ମୁଁ କିଚେନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମର ତ କିଣିକି ଆଜି ଖାଇନେବୁ, ଆଜି କିଛି ଜଳଖିଆ ହେବନି। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଏଇଠି ପାଖରେ ମିଳେ ମାର୍କେଟ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ, ସେଠି ମିଳେ, ସେଠୁ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଆଣି ଆସିବେ, ଆମେ ମାଆଙ୍କ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇଦେବୁ, ଲଭିତ ବି ଖାଇଦେବ। ଆଉ ବାପା ତ ଖାଇବେନି କିଣା ଜିନିଷ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିଲି ତିଆରି କରିନେବା ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଅଟା ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ମ୍ୟାଗିରୁ ଆଣିଥିଲୁ, କାଲିଠୁ ହିଁ ଆଣିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆସିଲା ମାନେ ମ୍ୟାଗିଟା ଆଗ ପୁରେଇ ଦେଉ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଇଜି ଖାଇବା, ଯେଉଁଟାକି କରି ଖାଇଯିବ, ହଠାତ୍ କିରି ଆସିବ, ତେଣୁକରି କ'ଣ ପରିବା ପତ୍ର ଥିବ ନଥିବ, ସଉଦାପତ୍ର କ'ଣ ଥିବ ନଥିବ, ଏମିତି ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଆମେ ମ୍ୟାଗିଟା ଆଣି ଆସୁ। ତେଣୁକରି ରାତିରେ କାଲି ମାଆ ମ୍ୟାଗିଟା ଆଣି ଆସିଥିଲେ। ଆଗ ପ୍ରକୃତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପା ମାଆ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ରାତିରେ ଟିକେ 7ରୁ 8ଟା ପରେ ଆସିଲୁ, କାମ ସାରିକି ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ। ତେଣୁକରି ସୁଜି ପିଠା ପ୍ରକୃତିରେ ମାନେ ବୋଉ ମୋର ଦେଇଥିଲା ଘରୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଘରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ, ଦେଇଥିଲା ସୁଜି ଛଣା ପିଠା ମଣ୍ଡା, ତାକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ଗରମ ଗରମ କରିକି ବାପା ଖାଇଲେ। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଖାଇଲେ, ଫିର୍ ବି କହିଲେ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ କରିଦିଅ, ରାତିରେ ମ୍ୟାଗି କରିଥିଲି, ସିଏ ବି ଖାଇଥିଲେ ରାତିରେ। ଲଭିତ ବି ପିଠା ଆଉ ମ୍ୟାଗି ମିଶାଇ ଖାଇଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ପିଠା ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିରେ ମ୍ୟାଗି ବାପା ଖାଇନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ପକାଇକି କରିନେଇଛି। ଲଭିତ ତ ହେଲା ମାନେ ମାଗିବ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଟା ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଲଭିତକୁ ବି ଦେଇଦିଏ ଟିକେ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଦେବା କଥା ବି ନୁହଁ ଏତେ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ମସଲା ପକାଇ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଝଳଝଳିଆ ଲସଲସିଆ କରିନେଇଥିଲି, ଆଉ ଲଭିତ ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ମସଲା ପକାଇ କରିନେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଅଟା ନୁଡ଼ୁଲ୍ସର ମସଲାଟା ଟିକେ ରାଗ ଲାଗେ, ଆଉ ଲଭିତ ଖାଇପାରେନି, ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା ମସଲା ତା ପାଇଁ ସିଝାଳିଆ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାର ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଖାଇ ନେବ। ବାସ୍ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ତାଙ୍କର ଜଳଖିଆ, ଆଉ ଲଭିତକୁ ତାଙ୍କର ଜଳଖିଆ ଦେଇଦେବି। ଲଭିତକୁ ଦେଲାବେଳେ ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମୋ ପାଇଁ କରିନ, ମୁଁ କହିଲି ଜଳଖିଆ ତ ମଗା ହେଇଛି ଖାଇବା, ତେଣୁକରି କଲିନି। ଆଉ ରାତିରେ ବି ଖାଇଛ, ଆଜି ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ନା, ତାଙ୍କର ତ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନପାରିବେ, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଗି ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରିୟ, ତେଣୁକରି ସିଏ ବି ଆସି 2 ଚାମଚ ପୁଅଠୁ ଖାଇ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଜଳଖିଆ ମଗା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପରିବା ତୋଳି ନେବା, ନା ରୋଷେଇ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପରିବା ତୋଳି ରୋଷେଇ କରିବା ଯେଉଁ ମଜା ଲାଗେ, ତେଣୁକରି କିଛି ତ ଏମିତି ଖାସ୍ ପରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ଆମର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ଲଗା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ଏଇଟା ପୋଇ ଶାଗ ଥିଲା। ମୁଁ ଏପଟେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଖୋଜୁଥିଲି, ବାପା କହିଲେ ସେଇପଟେ କଖାରୁ ଫୁଲ ହେଇଛି, ବଟ୍ କଖାରୁ ଫୁଲ ତ ପାଇଲିନି, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ପାଇଗଲି, ଯେଉଁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସାରା ଏଇଠି ଫୁଟିଥିଲା। ଆର ଯେଉଁ ୟୁନିକ୍ କଲର୍ଟା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଫୁଲଟା, ବାସ୍ ତାକୁ ଦେଖି ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆମ ଭେଣ୍ଡି କିଆରିକି, କିଛି ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିକି ନେଇ ଭାଜିବା, କାହିଁକିନା ଏଠି ଅଛି ଜଣେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ବୋଲି, ସେ ତୋଳି ଦେଇଛି ଭେଣ୍ଡି 2ଟା, କାଲିଠୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିର ଟେଷ୍ଟଟା ସେଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ ଭେଣ୍ଡିରେ ଆସିବନି। ସେ କାଲି ରାତିଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠୁ ତୋଳିକି ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା କାଲି ଆମେ ଆସିବାର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆସେ ମୁଁ ନିଜେ ତୋଳିକି ନେଇକି ମାନେ ରୋଷେଇ କରେ, ମୋତେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମୋର ମିଶିକି ପ୍ରାୟ ଆସୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଆଜି ମାଆ ଆସିନାହାନ୍ତି, ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ତୁମକୁ ମାନେ ସାଥ୍ ଦେବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ସୁଟ୍ ଟିକେ କରିବି, ମୁଁ କହିଲେ ତୁମ ସୁଟ୍ କରିଦେବି, ତୁମେ ତୁମର ତୋଳିବ ପରିବା, କିନ୍ତୁ ବାପା ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାଇ ସେପଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି, ମୋତେ ସବୁ ଏକା ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେତିକି ଭେଣ୍ଡି ପାରିଲି ହାତରେ ଜାଗା ହେଲା, ବାସ୍ ତୋଳି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇକି କହିଥିଲି କି କଖାରୁ ଗୋଟେ ତୋଳିଦେବ, କଖାରୁ ବି ହେଇଛି, ସେ କଖାରୁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲା। ଏପଟେ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୋଳିବା ପାଇଁ କଖାରୁ ଫୁଲ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା କି 5ଟା ମାତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏତିକିରେ କେତେ ହେବ, ଆମେ 4 ଜଣ ହେଲେଣି, ଆଉ 4ଟା କେତେ ହେଲେ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ପିଆଜ ପକାଇ ନେବା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ କହିଦେବି, ସିଏ ତୋଳିଦେବ ଆଉ ଯାହା ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ମ ବୁଲେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହିଁ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସକାଳ ବେଳା, କାହିଁକିନା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ପଳେଇବୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କି ନାହିଁ ସବୁ ଯାକ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଆମେ ଏପଟେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ନା, ଏପଟେ କଖାରୁ ଗଛ ବହୁତ ସାରା ଥିଲା, ଆମେ ତାରି ଫୁଲ ସନ୍ଧାନରେ ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏପଟଟା ଶାଳ ବଣ, ଯେଉଁଟାକି ଶାଳ ଗଛ, କେତେ ସାରା ଶାଳ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଗ୍ରିନେରୀ। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଖାଲି ଘାସ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଫାର୍ମଟା ଖାଲି ଘାସରେ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି। ଏସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଖାଲି କହନ୍ତି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟେ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁଦିନେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏପଟଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆମର, ଡିସେମ୍ବର 25 ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଏଇଠି ହୁଏ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଗରୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲେ।
बस देखो के सुंदर गणेश ठाकुर मंदिर जोटा कि आम पूरा गेट जोटा आम सामना फार्म पशु पशु सामने ठाकुर कहते फार्म हाउस को जगी तेणुकर ये बसिक आम फार्म हाउस देखुं जगी बस ये मुझे तो गाधे तेणुक आसिक मो ठाकुर ये मुंडिया मारी हजबैंड तक तो गाधे ना पुओ भी गाधेनी से कहले जलखिया खाई सारी गाधेबू आज छुट्टी तेणुक टे से एंजय कर तेणु मुझे ठाकुर को मुंडिया मारी सुंदर भाव देखो केते सारा फूल सजाई ये जो प्रशांत भाई अच्छी सबुदिन पूजा करे सका गाधे से ठाकुर को फूल दिए पूजा करे ठाकुर को रखिए तो जत्न ना पड़ो आम तो सब आसुनु तेणुक परमानेंट से सबुदिन पूजा कर दिए आपर देखो मुझे प्रशांत भाई कही गोटे कखारू अमृतभंडा देवाई कहीं आज हम डालमा कहीं फार्म हाउस आसिले आम डालमा भजा सिंपल खाया जोड़ा जहाँ मिले आम बिलरू जी जहाँ हो से अनुसार आम रोसे करूँ आउपटे इटिल तरकारी भी आसी आउे गरम गरम इटिल को तरकारी आम बसी माँ को मोर पुअर हजबैंड समस्ते खाई नहीं लभित तो टी मैगी खाई कहते आम खाइबेनि जबरदस्ती गोटे खाईदे खाऊ खाऊ लंच डेरी अच्छी तापरे आम बाहरी लभित को लेकिन गाधियापी सेपटे घर को पलैबू सेपटे बाथरूम सुविधा अच्छी तेणुक एपटे भी अच्छी किंतु एपटे कंजेस्टेड लगे तेणुक सेपटू पलैलु बापा देह भी भल नहीं ठंडा होती शोचती से रेस्ट नौ आम फूल देखो फूल गोटे लभित तोड़ी देता मुझे देखा हाथ में रखिकी देखिया सुट करिया लभित निजे भय फूल तोड़िकी निज हाथ देखी दूसरी मामा बेला मत भी सुट कर दियो आई खरा जो होची माने हल्का हल्का खरा होता बस एपटू सेपट आम खाली चलीचु अब फार्म को आसला मैंने तुमको चलिया पड़ो कहीं न चलिए ना कि एंजय करपारनी कहीं बुली बुली सब ही देखा पड़े तेणुक आम चलचु एपटू पलि आसलु लभित कहला फूल को आम कौन करिया कोट फोपाड़िया मुझे फोपाड़ियानी आम घर सामने ही रखीदेवा तेणुक मुझे सजे दौली लभित पूरा खुशी कहला आम ठीक कर फूलटा को रखीदेच ना फोपाड़ी दे था नष्ट होता मुझे जमा तोड़बूनी फूल फूल सी देखला मैंने तोड़ेनी किंतु सी कौन भावी क्या एत सारा फूल फुटी कौन भाविकी तोड़ी देती दीटा तीन टा पूरा बड़ बड़ पाखुड़ा यहाँ को अशोका कहती आम आड़े आपण आड़े कौन कहती अशोका फूल जोटा कि सुंदर देखा जाए प्रकृतर कलरटा बस मुझे पलि आसती आपड़ चलतु आप रूम टूर दे नी आपड़ देखे दूची यहाँ मु जो रूम रोचे तार अपोजिट रूमटा अच्छी कहीं मझी फ्लोर रे 2टा बेडरूम अच्छी सेम सेम स्टाइल एपट भ्यूटा पूरा फार्म हाउस स्विमिंग पूल साइड रो भ्यूटा आसो पूरा सेपट आम जोटा आप पहाड़ देखिए आपको लगिकी अटाच बाथरूम अच्छी गोटे बेडरूम अटाच बाथरूम आम जो सेपटे रोचु सेम गोटे बेडरूम अटाच बाथरूम आ मझे छोट बालकोनीटे अच्छी जोटा कि ग्लास लगी अच्छी आपको देखी बस यहाँ ही सेम ए बेडरूम बस ए गोटे गडरेज अच्छी जोटा कि बढ़िया यूज हो कहीं बेडसीट फेडसीट सब आम ए पूरे देकी भी जाऊ कहीं सब यूज होनी तेणुक तकिया बेडसीट सब पूरे देकी जाऊ से गोटे अच्छी गडरेज जोटा कि 2टा रूम पे यूज करूँ आउ लभित को मुझे से कहला सावर गाधेब संडे माने तार सावर गाधे बोली से विकल हुए आउ तेणुक गाधे नहीं उषुम पानी भी ये अच्छी तेणुक गाधे मुंड धोईकी सी पूरा भारी खुशी तार कहीं मत डर मारूची पागरे ठंडा हम किंतु तो सप्ताह को थरे तो टे मुंड धोया कथा मुझे तू हाथ देखुची सी पोज दौर मुझे तू पोज दो सब सेपटे तोर देखागला सी आगु से लुचौची तार तापर देखिए केते सारा लुक ए दब तार माने गोटे गोटे पापा तार रेस्ट नौ मुझे जल्दी गाधा पुणी जा लंच रेडी करिया माँ सेपटे कटाकटी आरंभ करदेवे आउ देखो आम कुनी झील कौन करुनी झील होती आज बापा पिठरे बसी तार झुलुची तार कहतुनी जेतिक माने नौटंकी आज करार अच्छी तार कहीं सी बहुत खुशी अच्छी बुलाबुली टाइम मिलूँ आज तार पूरा फ्री पूरा सी जो घरे बसिकी पशिकी रुहे आज पूरा तो पाई सुजोग आउ तो ड्रेस मुझे तार सेपट घर भूली जाइली मुझे जोटा पिंधिकी आसू पिंधिदे ना नाई से असना पिंधिबिनी तापर पापार गंजी जोटा चेंज करते ताकू ही पिंधिदेला मुझे आपको देखदेवी तार लुक से कौन होपर सेकेंड लुक देखूँ ताको ओल्ल केतबे पापार ट्रैक पैंट टाक पिंधिकी मामा आपको टे मत पिंधे दियो तेणु मु मोर टे आइडिया यूज कर डिजाइन करदे स्टाइल आ सी तो तार पोज मारे कहया पड़ोनी सी तार पोज मार्च मुझे सीधा ठिया हो मत समस्त देखी देख तार नुआ यूनिक डिजाइन ड्रेस तापर एमती है मुझे से गंजी पिंधे सेपट घर के नहीं जीवी कहीं मुझे ड्रेस तो आन नी तेणुक आखे मत कहे काखे कि नियो खरा है मुझे जमा चली जापरि
तापर आम पलि आसलु आसला बेले लभित कहला कि मामा जेजेमा को मु सरप्राइज देवी मुझे तू जो अवस्था जाऊँ जेजेमा बेहोश तो देखिकी तापर नाई मु देवी तो दौड़ी जाइए जेजे को आग उठे देची जेजे को उठे आसी कहूँ देख तुम नाती आसी आम हसी हसी आग गढ़िलु आम किसी भी शिखेनु सी कि आसी कहूँ जेजे तुम देख तुम किए नाती आसी बस एमती ही पाला तार चलती बस आसला देखो मुझे कहूली हजबैंड को कि माँ जाकि परिया सब काटी सारे कहीं माँ आसला मैंने फार्म को सी सब जगह काटिकुटी थी दिखती कहीं कहती तुम बुलाबुली कर छुआ मैंने तेणुक मुझे काटिकुटी देले जल्दी रोषे हो सब जगह देखते काटिकी थोई देती मो हजबैंड को से ही कहती माँ काटी सारे आउ मु चाउल आउ डाली चाउल माने अरुआ चाउल मुठे बतुरे दि जाइली आउ एपटे सब गाधे आसते समस्त दी जन बाप पुओ तेणुक खाया को देदेवी एपटे इटिल दीटा ही सकाळ तरकारी थिला आ जदि कहबी इटिल तरकारी खाई दियो ताहले दी जन तंटरे गलबनी कि नाई सकाळे खिया है पुणी खिया हम कि एमती कि सजेकी मिक्सचर आ पियाज काटिकी पकईदेवी सी खुशी रे खाई ने दी जनकर ही एका सेम एमती खाया स्टाइल से जिनस को से खाइबेनी टिके चेंज कर से खुशी खाईदे पुआ पिला प्रकृति एमती ही समस्ते तेणु पकईदेली सागे सागे खुशी से सागे सागे थाली की धरदे आउ दी जन जाक मैंने खाई ने आउ भी दरकार था मुझे आउ ना दीटा ही इडली थिला दी खाईद क्या ठंडा हम गाधे आसती बस तापर कौन तापर चलते लंच प्रिपेयर करना लंच आप कौन देखिए सिंपल भेंडी भजाटे हम आउ भात अरुआ चाउल बतुरे थी कहती जोटा कि हम जो कखारू फुलर भजा आउ कौन आउ डालमा आउ आलू भात पड़ी तार गोटे पाग चकटा हम सिंपल आउ लेंबू लंका चकटा जोड़ा फार्म लेंबू आसो तोड़ाई आ लंका चकटा हम बस एमती सादा सिंपल खाया जेबी भी आसू एमती ही हुए प्राय डालमा भजा भर्ता शागटा मेन हुए शागटा आज नाला पोई शाग था पोई शाग खाती हजबैंड तेणुक कलुनी आए कि शाग होनी ना शागटा मेन हुए सबुथर तापर एपटे मु चाउल को ग्राइंड कर नौची आग आ भल भाव ग्राइंड हो गला तापर मु रसुण बहुत सारा रखी रसुण कंचा लंका ताकू पकईकी आउ टे ग्राइंड करनेली मैं छेचा एमती हो रसुणटा तापर ए बहुत सारा चुन चुन पियाज कहीं अल्प फुल था तेणुक पियाज पकईले बहुत सारा टे बरा हम आ भितर मोर ग्राइंडर आउ सब जिनस को मुझे रखीदी कहीं ये जिनस रखा से निजक कम स्पेस अच्छी ये तेणुक सुविधा हम कोषे करने आउपटे बसई देती मोर देखूँ भेंडी आलू और बैगण गोटे पकईकी कहीं बैगण टमाटो ये सब आम कि मगई देलु किसी परिया कहीं सब परिया तो फार्म में फलूनी डालमा पे भी दरकार टमाटो बैगण मेन आलू पियाज तो घर आनी आसलु आठी जहाँ परिया टिके मिली तार बस चलती रोषे भेंडी आलू बैगण भजा हम एपटे मु पियाज हलदी लंका गुंड पकई नेली जोटा पिठा हम बरा जोटा कखारू फुल बरा आ स्वाद अनुसार लुण पकई नबा आउ बस रसुण तो ये बटा माने छेचा भाया बाटी आउ रेडी मोर बैटर बस आगर गोटे बरा हम एपटे मोर तावा बसई नहीं गोटे बरा सब पकई नेबी आउ प्रकृति फार्म रे आसी रोषे कर गोटे मजा अलग जोटा कि सबुदिन तो घरे रोषे हुए कि बोर लगे कि दिने अधे आसी रोषे कला मैंने इंटरेस्ट लगे करने आउ चारिकड़ जो ग्रीनरी ताकू एंजॉय करके रोषे करार मजा अलग भगवान दयार आमर गोटे छोट फार्म हाउस अच्छी तेणुक आम बहुत लकी कि आमर अच्छी ये सब जाक बापांकर माने श्रेय जीव कहीं सी ही कहती जो फार्म जो किणा होता नॉर्मल गोटे माने ढीप खाल वाला जो कहती जंगल एरिया अल्प किसी गछ को लेकिन थिला ताकू सेठू से निजे कष्ट करी आज जाके जी भी गछ गछ माने गोटे गछ केते सारा गछ लगी तेणु सबू श्रेय जीव आम खाली एंजॉय करचु आसिक कहते बापांकर कष्टर फलटा आम भोग करचु से ही चलती बस देखो मोर बरा रेडी एपटे डालमा मु छुंक मार देती आ जीरा लंका गुंड किसी जो जिनस भी थाए ये फ्रिज रे रखी दे था माँ कहीं नष्ट हो सब तो आसुनु कौ मसे 2 मास 4 मास थे आसचु तेणुक प्राय जिनस फ्रिज रे पशिकी थाए फ्रिजटा ऑन थाए सब बस जीरा लंका गुंड किसी पकई नहीं मोर फुटेकी आएपटे बासन किसी माजिदेबा बासन गड़ा माजिकी निगाड़ी रखीदे कहीं ये आम लक्ष्मी आंटी ना जी कि बासन माजिदेवे सब जगह माजिया पड़ो मु माजे अधा माँ अधा माजती एमती ही सब रखा रेखी करदे कहीं
ଆଗକୁ ଭିଡ଼ ହେବ। ଆଉ 1ରେ 2ରେ ଏଠି ତ ଖାଇବାର ମଜା ହେଉଛି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ, ଯେଉଁଟାକି ବାସନ ବି ହେବନି। ଆଉ କହନ୍ତିନି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଚକଟା ଟିକେ ବାଢ଼ିଦେଲେ ବି ଖାଇବାକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଇବାର ମଜା ବି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଅଲଗା। ଆମେ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସି ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠିର ସାଙ୍ଗ ହେଇ ତଳେ ବସି ଯେଉଁ ଖାଇବାର ମଜା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରୋଷେଇ କରିକି ପୋଛାପୋଛି କରିଦିଏ, ଏଠି ବି ସେମିତି ସବୁ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସବୁ ପୋଛି ପାଛି ଦେଇଥିଲି, କ୍ଲିନ୍ କରିନେଇଥିଲି। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତାପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାସନ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ମାଜି ନେବୁ, ସରିଯିବ। ଆଉ ବାସ୍ ଏମିତି ମୋର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇଥିଲେ ପତ୍ର କାଟିବାକୁ, ବାପା ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆଉ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ବି ତୋଳି ଆଣିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଶ୍। ବସ୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳୁ ଗଲେଣି ଆସିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମାଆ କହିଲେ କେଜାଣି। ମୁଁ କହିଲି ପଛେ ଗଛକୁ ବୋଧେ କାଟିକି ଆଣିବେ ଏକାଥରେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତ କଥା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କଦଳୀ ପୁରା ଏକାଥରେ ବଡ଼ ପତ୍ରଟେ କାଟିକି ଟେକି ଟେକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଲୁ। ମାଆ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହୁଥିଲା ଏବେ କି ଗଛ କାଟିକି ଆଣୁଛି କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋଧେ ଗଛ କାଟିକି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ରେ ତାପରେ ସେ କାଟି ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ଲଞ୍ଚ। ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ଭାତ ଡାଲମା ଭଜା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଚକଟା, ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ପାଗ ଟିକେ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ପତ୍ରରେ ବଢ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଖାଲି ବସିଗଲେ ଆମେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଆଉ ଲଭିତ ଏଠି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖୁସିରେ ତା'ର ବିନା ପାଣିରେ ସବୁଯାକ ସେ ଫିନିଶ୍ କରିନେବ ହାତରେ। ବସ୍ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 2 ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ନିଦ୍ରା ଦେବି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା 5ଟା ପରେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫୁଲ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ମାଆକୁ ସେଇଆ କହିଲି କେମିତି କ'ଣ କେଜାଣି ସେ ଫୁଟିଛି ତ। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ, ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଯାଉ 2 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଫୁଟୁଛି। ତାପରେ ଆମର ମେନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗାଈକି ଆମେ ଦିନସାରା ଦେଖା କରିନୁ, ଏତେ ଭୋଳ ହେଇଯାଇଛୁ ବୁଲାବୁଲିରେ। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଗାଈକି ଯେମିତି ଦେଖା କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଯିବା। ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗାଈ ଅଛି ଆମର, ସେମିତି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ରହୁଛି, ଖାଉଛି, ଏଇଠି ବୁଲାବୁଲି କରେ। ବନ୍ଧା ହୁଏ ବାହାରେ ଟିକେ, ପୁଣି ଭିତରେ ଯାଇ ବନ୍ଧା ହୁଏ। ଆଉ ବାସ୍ ଲଭିତ ଆସିଲା ମାନେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଡର ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେ ଯିବ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଏଇଠି ସଜନା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଉ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଘାସ କଟା ହେଇ ବି ରଖାଏ, ସେ ତା'ର ଖାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି। ସେ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବି ତାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ମୋତେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ କି ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ବାପା କହନ୍ତି ତା ଦେହ ବି ଏବେ ଭଲ ରହୁନି, ଏଜ୍ ବି ତାକୁ ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ସେ ଭିତରେ ବେଶୀ ରହୁଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଦିନସାରା କଢ଼ା ହୁଏ, ବାହାରେ ବି ସେ ବୁଲେ। ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଇଥିଲୁ। ମାଆ ଆମକୁ ଆସିଥିଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ, କାହିଁକିନା ମାଆ ବାପା ଆଜି ରହିବେ, ସେ କାଲି ଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ଲଭିତ ତା'ର ଘମାକୁ ଟାଟା କରିଦେଲା, ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଟାଟା କରି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ବିଦାୟ ନେଇକି ବହୁତ ଗୋଟେ ଦିନ ଖୁସିରେ ବିତିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପରେ କହନ୍ତିନି ସବୁବେଳେ ସେଇ ବୋରିଂ, ଘରେ ରୁହ, ରୋଷେଇବାସ କର, ସେଇ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୁଲିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ବାସ୍ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରୁ। ବାପା ମାଆ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆସିବେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଗ ଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ମଣ୍ଡେ ଦିନ ସକାଳୁ ଲଭିତର ଆମର ସ୍କୁଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭୋରୁ 6ଟାରୁ, ତେଣୁକରି ତା ଭୋରୁ ଆସି ହେବନି ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଉଠିକି। ତେଣୁକରି ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସନସେଟ୍, ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସନସେଟ୍ ଯେଉଁଟା ନାହାନ୍ତି, 5:30ରୁ 6ଟା ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ବାଜୁଥିଲା, ପୁରା ହେଉଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଥିଲା ଭିଉ ପୁରା। ଆଉ ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ବିଲରେ ସବୁ ପାଣି। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଦୃଶ୍ୟ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼, ଏସବୁ ଏନ୍ଜୟ ଦୃଶ୍ୟ କରି ଆମେ ଲଭିତ, ମୁଁ ଆଉ ପାପା ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଘରକୁ। ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇ ସେମ୍ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିବ। ସ୍କୁଲ୍ ଯାଅ, ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି, ରୋଷେଇବାସ, ବାସ୍ ସେମିତି ହିଁ। ଏଇଠି ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବାଏ ବାଏ।